स्वागतम समस्त श्रोता बंधु को मोर निमंत्रण। बंधुगण आमे आज आलोचना करिबा 28 तारीख रविवार को नहीं अच्छे शनिवार आसंता काली आलोचना करिबा। आसंता काली सूर्य उदय हेबे 5:11 पर अस्त जीवे 6:27 पर। तिथि चतुर्दशी हेतु बिरी द्रव्य खाइबा मना, बिरी जिनस खाइबानी, बिरी चकुड़ी बरा प्रभृति आम खाइबानी। 28 रविवार दिन बिरी खाइबानी। 28 तारीख रविवार मेष राशि घात बार राति 10:15 अशुभ समय आसीबो। घरे बसी ठुकठाक करंतु, देह असुस्थ रहिबो। कामरे मन देले पीड़ा लाघव हेब। पुरातन रोगी अवस्था न कहिले भल। राति 11टा राति 1:10 जाए यही समस्या रहिब। बाहर को बा दूर को जातुनी, जान वाहन व्यवहार करंतु नहीं। दुर्गा दुर्गा जपंतु। राति 1:10 जाए समस्या रहिब, असुस्थ रहिबे। दिनटी भल नुह। जानवाहन व्यवहार करंतुनी कि कुआडे जातुनी। 28 तारीख रविवार वृष राशि महिलांकर घात चंद्र, एणु सावधान। रोहिणी नक्षत्र राति 10:15 जाए मंद समय आसीबो। राति 1:09 पर असुस्थ हेबे। से जाए कौनसी असुविधा नहीं। विविध मानसिक इच्छा पूर्ण हेब। विधाता अनुकूल अछंती। शांति मिलिबो जदि यथा समय यथा स्थान यथोचित कर्म करिवे, तेबे बढ़िया रोजगार हेब। शारीरिक और मानसिक शांति मिलिबो। यदि पुराना रोगी को रोग होउची जानिचंती ताहले सेतिपे औषध किनि रखंतु। राति 1:09 पर निद भांगीजिबो, असुस्थ होइजिबे। 28 तारीख रविवार मिथुन राशि महिलांकर घात चंद्र, एणु सावधान। आर्द्रा नक्षत्र राति 10:15 अशुभ समय आसीबो। समस्त लौकिक कौलिक मौलिक आर्थिक लाभ हेब। एथिपाई धर्म कार्य मन दियंतु। बुला कुकुर को बा दीन दुखी को किसी खाइया दियंतु। देह पा सुस्थ रहिब। समस्त मानसिक कल्पना पूर्ण हेब। मिथुनर भल दिन। कर्कट राशि 28 तारीख रविवार कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र राति 10:15 ठारू अशुभ समय आसीबो। भोजन शयन पठन पाठन भजन दर्शन पूजन दान आदि विविध सुख पाई खुशी हेबे। देह मुंड मन भल रहिबो। सामान्य कलह होई पारे, मात्र विपक्ष व्यक्ति निज भूल बुझिबो आउ से पड़ेइबो, समस्या नहीं। 28 तारीख रविवार सिंह राशि मघा नक्षत्र राति 10:15 ठारू मंद समय आसीबो। गृहोपकरण नष्ट भ्रष्ट हो जाई पारे बा चोरी हो जाई पारे। देह खराब हेब। निज माँ देह भी असुस्थ हेब। अन्यर अमंगल करिवार चिंता मुंड को आसीबो। तुम चरित्र दोष त्रुटि को नहीं केही केही बा समस्त जनता आलोचना करि पारंती। आय अमल साधारण हेब। मंद समय नुहे किंतु भल समय कहले भूल हब, असुस्थ हेबे। 28 तारीख रविवार कन्या राशि हस्ता नक्षत्र राति 10:15 ठारू खराब समय आसीबो। राति 1:09 पर असुस्थ होइजिबे। जदि किछि पुराना रोग थाए तेबे पाखरे औषध रखंतु। से जाए कौनसी असुविधा नहीं। अर्थागम हेब। सेथिपाई उचित कर्म दरकार। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। नव नियुक्ति मिलिबार आशा 100%। जदि पुराना रोगी होती रोग थाए ताहले 1:09 पर से समस्या आसीबो। से रोग पाई केउ औषध जानिचंती पाखरे रखंतु। से जाए असुविधा किछि नाही। 28 तारीख रविवार तुला राशि पुरुषंकर घात चंद्र, एणु सावधान। स्वाति नक्षत्र राति 10:15 जाए खराब समय। राति 10:15 ठारू खराब समय आसीबो। थंडा रोग हेतु काश बा छिंक बा ज्वर होई पारे। तुम पारिवारिक शांति भंग हेब। तुम मन आकुल व्याकुल हेब। तुम पाई तुम पैतृक परिवार रे झमेला सृष्टि हेब।
ଧନାଗମରେ ବାଧା ନାହିଁ। ତୁମ ଅବୁଝା ମନ ପାଇଁ କର୍ମରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ଯେ ତମେ ଦୋଷୀ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। 28 ତାରିଖ ରବିବାର ମିଛା ରାଶି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା 15 ଠାରୁ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସିବ। ଟିକେ ଛଆଖିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଛଆଖିଆ ବୁଝିଲେ ତ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପରିବେଶ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆ ଅଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନଈର ଜୁଆର ପରି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମାନେ ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର ହେବ, ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଇ ପାରିଲେ, ମାନେ ଏଇ ଜୁଆର ପାଣିକି ଅଟକେଇ ପାରିଲେ, ଏଇ ଧନକୁ ରଖିପାରିଲେ ମାଲେ ମାଲ ହୋଇଯିବେ। ଆଗେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ, ଆଗେ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତାପରେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ, ତାପରେ ବଳକା ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କଲେ ସବୁ ଦିଗରୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ବୁଝିବା ଧନୁରାଶି 28 ତାରିଖ ରବିବାର ଧନୁରାଶି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା 15 ଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ଖେଳିବେ ତେବେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ଲାଙ୍ଗୁଳ ଜାଗି ପଳାଇବ। ଯଦି ପର ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହେବେ ତେବେ ହାରିଯିବେ। ଦେହ ପୀଡ଼ା ବଢ଼ିଯିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଣାୟତ୍ତ ହେବ। ନିଜ ଲୋକ ପରପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆୟ ଅମଳ ହବନି। ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଦିନ, ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବାରମ୍ବାର ଜପନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। 28 ତାରିଖ ରବିବାର ମକର ରାଶି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା 15 ଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ। ଆୟ ଅମଳ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମକୁ, ମାନେ ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଯଥୋଚିତ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାର ବିବେକର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ କର୍ମ କରିଚାଲିବେ ତେବେ ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆୟ ଅମଳ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମକୁ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ବଳ କରି ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଯଥୋଚିତ କର୍ମ କରିପାରିଲେ ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର ହେବ। ସୁକର୍ମ ପାଇଁ ଆଦର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ନୂଆ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ପାଇଁ ଯାହା ଟିକେ ଚିନ୍ତା। 28 ତାରିଖ ରବିବାର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା 15 ପରଠାରୁ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସିବ। ପୁରୁଷଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ଏଣୁ ହୁସିଆର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ବା ଉଭୟ ଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶ୍ରମ କର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଲୌକିକ ସୁଖ ଦେବ। ଦିନଟି କର୍ମମୁଖର ହେବ। ଆୟ ଅମଳର ପରିମାଣ କର୍ମାନୁସାରେ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ରୋଗୀ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବେ। ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସୁଖ ପାଇବେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ସାରାଂଶ। 28 ତାରିଖ ରବିବାର ମୀନ ରାଶି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା 15 ଠାରୁ ଅଶୁଭ ହେବ। ଆଜିର ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ହାନି ଲାଭ ନାହିଁ। ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି ଉଦୟ ହେବ। ଭାଇ ସହଯୋଗ ମାଗିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ହେବ, ଆଉ ସେ କଳହ ନହେଲା ଭଳିଆ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଧାର ମାଗନ୍ତୁନି କି କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏପରି କଲେ ସେ ପରାମର୍ଶ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ, ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସାବଧାନ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।